अरे आप यहाँ, प्लीज बैठिए। ডাক্তারবাবু, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। देखिए, मुझे कुछ आपसे जरूरी बातें करनी थी। दामिनी जी की सिचुएशन फिर से पहले जैसे क्रिटिकल हो गई थी। दवाई वगैरह देकर उसे स्टेबल किया गया है। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি তো বলেছেন যে এবার ওকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যাবে। আমাদের এখন কলকাতায় ফিরে যাওয়া দরকার, কিন্তু মামুনিকে কি? नहीं नहीं, उन्हें तो यहाँ से ले जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता है। আমি মামুনিকে দেখতে মামুনির ঘরে গেছিলাম, তখন একজন নার্স আমাকে বললেন যে মামুনিকে কি বেশ স্ক্যান করতে হবে আর অন্য কেবিনে নিয়ে যেতে হবে। क्या कहा आपने? सिस्टर ने आपसे कहा कि दामिनी जी को केबिन में शिफ्ट करवाना होगा? হ্যাঁ, আমাকে তো উনি বললেন যে মামুনিকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে আর আমাকে আর কানে কাকাকে চলে যেতে বললেন। सिस्टर ने आपसे कहा था, लेकिन इस तरह का तो इंस्ट्रक्शन मैंने किसी को नहीं दिया था। आप आइए मेरे साथ। अरे दामिनी जी कहाँ गई? वो तो सिस्टर यस सर। दामिनी जी कहाँ गई? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो अभी ड्यूटी में आई हूँ सर। देखिए, यहाँ आपके पहले जो ड्यूटी पे था उन्हें बुला कर लाइए, जाइए। ওকে স্যার, আপনাকে এই সব কথাগুলো বলবার জন্যই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেম্বারে গেছিলাম। স্যার, आप मुझे ये बताइए कि दामिनी जी का स्कैन करने के लिए आपको ऑर्डर किसने दिया था? सर मुझे तो नहीं पता, मैं उनके ड्रेसिंग कराने के बाद दूसरे पेशेंट को देखने चली गई थी, फिर उन्होंने आके बताया कि। लेकिन मिसेज रॉय चौधरी बता रही है कि आप ही ने इनसे कहा था कि दामिनी जी का स्कैन करवाने के बाद उन्हें दूसरे केबिन में शिफ्ट करना होगा। नहीं सर, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। क्यों मिसेज रॉय चौधरी, इन्होंने आपसे कहा था ना? না এইখানে যে নার্স ছিলেন তিনি আমাকে সবকিছু বলেছিলেন। আর তার মুখটা আমি দেখতে পাইনি ডাক্তারবাবু, তার মুখটা ঢাকা ছিল। আর এনাকে দেখে মনে হচ্ছে না যে ইনি তখন এখানে ছিলেন। Oh my God, मेरे ख्याल से अस्पताल में बहुत बड़ी साजिश चल रही है। কোথায় তুই বাবা? কোথায় তুই? রূপম, কে কে ওখানে? কথা বলছো না কেন? কে? কি পাগল বাবু, খাবারটা খাচ্ছ না কেন? কত লোক খাবার খেতে পায় না জানো? বিনা পরিশ্রমে ঘরে বসে এত সুন্দর খাবার পাচ্ছ, আর সে খাবারটা তুমি খাচ্ছ না। খেয়ে নাও পাগল বাবু, খাবারটা খেয়ে নাও। রূপম কোথায়? কি রূপম? ও রূপম, ও রূপম না এলে তুমি খাবে না পাগল বাবু? রূপম নেই, রূপম হারিয়ে গেছে।
বুঝতে পারছি না ডাক্তারবাবু, যখন আপনি কাউকে কিছু বলেননি তখন কিভাবে বাইরের কোনো লোক এসে মামনিকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে চলে গেল? देखिए यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि इतनी सीरियस पेशेंट को यहाँ से हटाया किसने। ये बात सोच सोच कर हैरान हूँ कि मैं अपने हायर अथॉरिटी को क्या जवाब दूंगा। আপনি এখন এই সময় ভাবছেন যে আপনি কি জবাব দেবেন? আপনি এটা তো ভাবুন যে মামনি কিভাবে কে নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে গেল। देखिए यही बात तो मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह की घटना अस्पताल में घटी तो कैसे घटी? এইভাবে হাতে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কি করে বুঝবেন ডাক্তারবাবু? আপনি কিছু করুন, যে করে হোক জানতেই হবে যে মামনি কোথায় আছেন। देखिए देखिए मिसेस राय चौधरी, आप इस तरह से उत्तेजित मत होइए। আমি উত্তেজিত হব না। देखिए मिसेस राय चौधरी, अस्पताल के सभी लोग, नर्स, वार्ड बॉय, सभी लोग दामिनी जी को ढूंढने में लगे हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हो गई। ভুল হয়ে গেছে? ভুল হয়ে গেছে বলে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ডাক্তারবাবু? देखिए मुझे लगता है कि किसी और पेशेंट को स्कैन करवाना था और उसी पेशेंट को कैबिन में शिफ्ट करवाने की बात थी। नर्स ने शायद गलती से दामिनी जी को। আপনি অন্তত সেখানে খোঁজ নিন যে মামনি ওখানে আছেন কিনা। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না ডাক্তারবাবু, এত বড় হাসপাতাল এরকম ভুল কি করে হতে পারে? देखिए आप ही की तरह तो मैं भी। স্যার, यस, दामिनी जी की कोई खबर मिली? नो सर। আপনি ভালো করে দেখেছেন? जी मैं। आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हैं? जाइए और उनको ढूंढिए। प्लीज गो गो एंड फाइंड हर। जी सर। ডাক্তারবাবু আপনি কিছু তো করুন, এইভাবে এই অবস্থায় তো মামনি নিজে নিজে চলে যেতে পারেন না। নিশ্চয়ই কেউ তাকে সরিয়ে দিয়েছে এখান থেকে। सर, यस, कहीं कुछ पता चला? हॉस्पिटल के बाहर बहुत दूर तक दिखा लेकिन कहीं पे नजर नहीं आया साहब। তাহলে তাহলে মামনি